Bosyo, Still by JD. Tumihit. Up. Kay Putik na yan, Benjeng! Clock yun. Hindi, ano to? Doon yung ano? 3 seconds. Ilang oras pa, 3? 3 seconds. 3, 2, 1. Yow guys, Harvey jerseys, battle for third. Youngyos intercolor basketball. It's red versus blue. Who takes the bronze? Blue is coming off a heartbreaking down-to-the-wire do-or-die loss against black, while red still struggles with a short lineup. Some red players are set to be cut after this season, with new faces ready to step in. Only 4 players suit up again for red, plus 1 guest player now officially in the lineup. Can they overcome the odds? Red or blue? Who takes home the bronze trophy? Watch the full video. Nalito ba po? Nalito ang big boy? Bosyo. Bosyo? Tumira agad ng tres. Kapos. Walang ball. Natuhod, boss. Ibang balanda. JD. Nagana ng bola, JD. JD, nagana ng bola. Bigay kay King. Tumira, wala. Timot bayi. Oy, rebound na agad yun ah. Russell. Ball, tumira ng tres. Wala po. Bosyo. Save. Uy, may free throw agad. May free throw. Madudungisan ang ang papel. Uy, may points na. Pwede na matulog uli. Wala po gubos lang. Wala. Bosyo, ikaw ni Bosyo. Ikaw ni Bosyo. Out of bounds. Red ball. This game brought to you by Ball. Dino sa kay Trias wala. Ibigay area. Tumatakbo area. Binigay kay JD. JD na layup. Easy basket by JD. Christian inbound. Trias. Inbound. Tumira ng tres. Dos lang. Wala. Ladder. Wala bola. Area. Set. Bigay kay King. Ay. Miscommunication po. Uy, miss ko puta. BLDT ah. Inbound by Bosyo. Bosyo. Gano'n mo masahan. John, tumira ng tres. Wala. Rebound ng ball. Umersa. Tumihin. Apat pa lang block ah. Apat lang kayo. Kasi doon pala. 5 pala. Wala. Apat ka na. Kami ang 4. Oh. Bosyo, bigay kay Asel. Oy, puta, muntik yun ah. Muntik, sayang. Bigay kay JD. Easy basket by JD. Nakakarami na po. Bosyo. Tumira. Wala. Area, tumatakbo. Area. Binigay kay JD. Bigay kay Yun, ganda. Boss. Nakibigay kay JD. Easy basket kay JD. Player of the game, si JD. Kami picturean. Trias. Umersa, Trias. JD, tumatalang bola. JD, bigay kay Brian. Tumira. Basket. Trias. Ball 3 points. Par. Low.
JD, receiving the ball. JD. Oras. JD, tingnan mo pasahan. 6 minutes. Si Lander, pumersa, si Lander. Op. Bigay kay Brian. Tumira, Brian. Wala. Tabi ka ng bola. Op. Mahaba din ang pula. Bal. Haba nga yan, pag na-kompleto mga yan. Patay. Patay, sabi na eh. Back press by Bal. Atid sa inyo ng Robas. Score 9-10. Uy, big boy. Warning. Warning. Christian, daming bola. Christian. Sumide step. Bigay kay Prias. Easy basket by Prias. Last 6 minutes. Ay, score. And 1 second. 7-10. Isa lang lamang. JD. Para mapasahan JD. Bigay kay Brian. Tumira. Op. Wala. Tabi ka ng bola. Prias. Uy, sayang. Lucky. Bigay kay Lander. Lander pumersa. Wala pito. Op. Bigay kay Bal. Pumersa Bal. Easy basket by Bal. Red, natulalayan kasi Red. JD. Press, JD. Lambot, tire. Pasay laki. Op. 3 seconds by Ryan. Inanahan ko na si Ben eh. Dos na siya kanya eh. On ball. Bigay kay Bosyo. Setting. Bosyo. Bigay kay Prias. Harap mo pa sa Prias. Tuwa ka ng bola. Driving. Pumasok. Oh! Nice pass. Area. Oh! Passport ako. Pinasa sa wala. Score mo. Bosyo. Score 13-10. In favor of Red Team. Bosyo. Ganun ang pasahan. Bal. Bumukol lang. Wala. Lander. Revolve by Lander. Tumatakbo Lander. Bumawi ka. Hindi ka napituhan. Lander. Wala bola. Lander. Pumersa si Lander. Up. Leon. 3 seconds sa ere. Foul by Prias. Last 3 minutes and 46 seconds. Lander, una pabubuslo, wala. Inubos na kanina. Wala, ibang bola yun. Pangalawang pabubuslo. Lander, tumatawa. Walang shoot na. Op! Lander, mahala sa free throw ah. Red ball. Papainit raw. Bosyo, hit the ball. Bosyo, ano ng bola? Bosyo, lumimay. Still by JD. Tumihit. Up! Kay Uy, putik na yan, Benjay! Pipicturean talaga. Kanya pa lang lahat tong... Bosyo. 12 sa kanya. Bosyo. Setting up, Bosyo. Nasa kay sa kalaban. Area. Patakbo, JD. Tumihit. Ay, puta ba? Picture na agad, first quarter ha. Picturean na. Prias. Tumira. Bigay kay Bal. Tumira. Oh, easy basket by Bal. Lucky. Maglalaro lang ang aming import. Lucky. Pumersa. Binigay kay Landerland. Ulit! By Prias. Upload na daw Priya, samaya. Lucky. Pumersa. Uy, sayang, ganda. Out of bounds. Ang layup mo na yun ay hatid sa inyo ng Lidl. Kompleto na lahat. Wala lang uling. Bosyo. Meron mo bola. Prias. Out of bounds. Ikaw lang ano, resort? 2 minutes and 18 seconds. Huwag mo nang pumasok eh. Lucky bigay kay Raymond. Raymond wala. May dumating sa Christian. Prias na dalang bola. Prias. Nasa sa kalaban. Sayang naman. Brian. Dumiretso. Walang bola. Tabihan. Bosyo. Binigay kay Prias. Easy basket by Prias. Upload na mamaya, upload! Dalawa na. Sayang naman.
Sub daw, sub. Minutes. Substitution. Ben, minutes. Score. 19-14 in favor of Red. Oras. Oras, 1 minute and 34 seconds. Bal, driving. Tumira, wala. Tabigan po lang. Recover by Bal, bigyan Christian. Christian bumihit. Christian, pumersa. Uy! Ganda, sayang, wala. Wala pa rin, Christian. Wala pa rin. Tabigan po lang, Christian pa rin. Nakuha ni Lander. Lander tumatakbo, Lander, mabilis yan, Lander. Parang nanilang, bigay kay... Ay, sayang naman. Yun, good! Kailan lang ka-shoot. Wala yun. Ay, wala. Prias. Bigay kay Bal. Patay. Bal. Wala, shoot. Lander, rebound by Lander. Tumatakbo. 36 seconds. Nice one, Brian! Brian, tumira. Easy basket by Brian. Last 40 seconds. Bosyo. Bigay Bal, tumira. Easy basket by Bal. Last 30 seconds. 30 seconds. Points na, oh. Ano tumira? 30. Bigay kay Dante. Dante, wala. Bigay kay Bal. Tumatakbo. Transition. Sunod by Lucky. Oras! 12 seconds. Lumayak Lucky. Wala. Oo. Dante, tumira. Basket by Dante. Last 4 seconds. Uwi nga at naligot. 2, 1. Dadalang bola. Si Pulong Gis pala rin. Ano, Kala kasalanan ko Bal? parang okay ka na. Kung walang press, Bal? Wala. Rebound by Lander. Rebounder kagay, Lander. Bigay kay Dante. Dante, nice pass, kaso wala. Rebound by JD. Pumersa JD. Puhutek, boys! Maganda ang fishing ni Kuya JD. Best player na. Rias, setting up. Rias, Bosyo. Umeke. Tumira. Bosyo. Oy! Bosyo. Dos, tres. Press. Oh, still by Rias. Oh, easy basket kay Bal. Wala, sanay na ako sa pula. Lalamang yan sa una. Nakakaya, receiving ball. Pagod, ano? Setting up, Lucky, tumira. Wala, kapos. Rebound Bal, bigay kay Brias. Bosyo, step back pala. Puhutek, boy. Highlights. Upload agad to, upload. Area. Oy, JD, tumira ang tres, JD. Wala. Dante, floater, wala. Bosyo. Kumangka, Bosyo. Wala. Tira na, Lander! Lander, tumatakbo si Lander. Boys na. Agaw. Ano yung Prias, bigay kay Bosyo. Sayang naman, boss. Dante. Op. Foul. Walang sab yan. Diretso yan. Kaya nga raw. Buti po blue, meron. Ba't ilan Rebound. Gusto mo yung Lander, pumersa. Uy, kain. Bola. Bosyo, tumatakbo. Binigay kay Prias. No-look. Op. Siguro may bal. Wala pa rin. Bal. JD. Yung tumatakbo, JD. Binigay kay Areha. Paso Lander. Christian. Pinataw. Oh. Geng! Try. Tumatakbo. Brian in transition. Tumira. Wala. Christian. Adalang bola, Christian. Bigay kay... Uy! Tira kay Asel. Wala. Dante. Hingal na agad natin. O, Dante. Yung utoy. Alas 8 naging ganitong oras eh. Pumersa. Foul. Wala na naman yan! Boost foul rin. Asang kamay, pakita sa kamay. Hoy, Bosyo. Nice one. Yun. Ay, puhuta boy, nakapatay pala. Kung kailan na shoot, nakapatay. Substitution. Brian out. Kick in.
Oras. Christian, Nine. wala kay Bal. Bal. 9 pre. 9, 8. 9 pa. Sander, hindi may ball. Sander. Op! Natabi. Uy! Over 20. Areha. Bigyan kay Brian. Kapitan! Basket kay Brian. Ay sa Cisco. Laki Areha. Prias, setting up. Tira, Kuya Sel! Kuya Sel, sige ball. Kuya Bal. Pumersa, binigay ni Bosyo. Wala. Natapa na sa baw. Natapos ang sabaw. Batang, padaan-daan ka na naman. Patay ka sa akin mamaya. Doon ka. Sige. Hoy, ako dyan! Mainit! Oh, wala, umalis ka eh. Doon ka, maarang-arang ka na naman sa camera. Lander, kumulap. Wala. Lander pa rin, wala pa rin. Maalat, inubos si Lander. Bosyo, recover the ball. Prias, lander ball kay Areha. Easy. Basket by Areha. Ay, Prias pala. Ano siya tapos? Dante, Squad na naman. Okay, Dante. Nag-reply sa akin sa Asel, alas 4. Areha, pumulap. Wala. Ting, recover, wala. Op, walang pito. Pag walang pito, boss, diretso lang. Red, ikaw. Christian, diretso pag walang pito, boss, para ano. Christian, bumersa, side step. Easy basket by Christian. Tingnan mo si Max at si Bar. Ting, Sino yun? Ngayon ko lang nakikita sa pula. Tambak ka! score, 34-26. Ilan pala mag-score kung nalagi mag-score. Laking setting up. Op, bigay kay Christian, still. Galing. Matakbo, Christian, matakbo. Op. Wala eh. Oh, basket by Christian. Technical yun ha, pumarok pa. Ting, Wala. Areha, pumersa, Areha. Foul. Si Kuya Jonathan. Pinaamin. Rocky, umira ng dress, wala. Bosyo, recover ball. Bosyo, tumatakbo. Bosyo. Second quarter na rin. Oh, sige, quarter na. Tiyas lang may up. Uy, sayang naman. Christian, bitawan, Christian. Ano mo na yung sulat? Christian. Okay lang, sa second quarter na magsulat. Uy, aray ko. Holbo yun. Aray ko. Hoy, hindi. Red, indoor ball. Christian, sige ball. Christian, bigay Bosyo. Op, pumekay Bosyo, nilayap sa malayo. Uy, wala. Babad si Yabol. Asel, babad. Kanina bola? Posesyon? Walang player eh. Ay, jabol. Babad ngayon si Kuya Asel. Kuya Asel. Kontrata eh. Red ball. Si Lander naka-receive ng ano. Never give up. Amin na lang, amin. Walang pan eh, walang nakapalitan. Kanino? Saan ito? Ball, pagod naman eh. Kete. Mamaya rin. Mamaya red. JD. Oh, sumagset. Traveling. Foul. Nice one, Uy, Ren. Asel. Yung maganda, may action. Ay, Alfonso! Nagana pala yan, nagana. Oh, Alfonso, hindi naman. Wala pa penalty. Labas. Bilangan mo. Technical mo, pag-ayaw ko din. Laki tumiran, press. Up. Short. Ball, bigay kay Bosyo. Natapik ni Laki. Save point. Time, 6 minutes and 53 seconds. Lagi mo. Bigay kay Christian. Ganda ng pasa. Up, tumitawan. Bosyo. Tumeka. Bosyo. Uy! Bigay Prias. Natapik. Prias. Up. Dante, tumatakbo. Dante easy. Ang sakit sa kamay. Walang pamalit. Hindi, yung Jessa. Ano? Prias. Ball, setting up the three. Wala. King, river ball. Lander, sinumul. Oh. Yan. Ball, bigay kay Christian. Pumulap. Nice. Ano yun? Kuha pa ng red and third. Mandadori ba pag nagsushoot kailangan ginaganon yung paa? Hindi ah. Lucky.
Pag dead ball po daw, sub. Nakit, setting up. Bigay kay Dante. Bigay kay Lander pumulak. Uy, talagang mahalak na boss. JD, even ball. JD, ang best player ng blue. This game. JD, bigay kay Lander save the ball. Tumira. Basket by Lander. Punersa na. Ang galing naman ng kuya mo, Landor. Boss yo. Lumapit ka lang din. May pang highlights na boss. Boss yo. Setting up the ball. Boss yo. Up. Tumira na tres, boss yo. Oh! 3 points ang example ng change oil. Second advance. Lakin, sige kay JD. JD save the ball. Areha. Raymart. Para magina kanila. Areha, pumersa. Bigay kay Dante. Bigay kay Lander. Lander up. Foul to the ball. Sub, rep, sub. Oras, ano? Out. Ruben, oras. Dito, Oras. 5 minutes. Sakto? Sakto. Score 41-30 in favor of Red. Lander, inubos mo shoot mo Lander kanina, boss. Sayang naman. Lander, dito ba the ball? Lander, pumersa. Lander, wala. Lander pa rin, nangingibabaw. Wala. Christian. Walang pumasok. Walang pumasok. Christian. Tapos, Bojo. Okay, Prias. Setting the ball. Prias. Kalito. Kakampihan. Oh, Jabul! Tuwetang kay transition. Basket by Dante. Pati announcer natawa. Sorry, boss. Boss yo. Tumira ulit ng tres, boss yo. Stop. Wala. Christian, recover ball. Christian, meron pa pasahan. Bigay kay Kuya Mark, one hand. Wala. Kuya Bal lang ang laban. Kuya Bal, pull up. Nice. Basket by Kuya Bal. Veterans move. Laki, pumersa, Laki. Binigay kay JD. Basket by JD. Simpleng pustuhan lang po ang kailangan. Prias. Wala na pa si JJ. Kuya Mark, tumeke, Kuya Mark, durumi ball. Kuya Mark, pumersa, wala. JD. Wala. Siktin na ako. Wala. Laki tumatakbo, Laki. Sumadset, Laki off, foul. Sub, rep. Sub, Penalty na. Warning penalty. Asel in. Christian out. Pasok na, Sel. Okay, pasok. May Una, kuya. Kuya Bal pala, Kuya Bal. Pahinga mo na, Kuya Bal. Ano, pang ilang ano yan? Second. Oras, Ruben. Oras, 2 minutes and 39 seconds. Bro, Laki, recover. Lander, lagi ka na. Op. Tunugan. Kuya Ase. Kapasok lang. Penalty, boss. Penalty na. Lander. Marunong ako magbilang. Unang pagpupusol, Lander. Walang sumisigaw, Lander, ha? Ba't wala pa rin? Boss! Isip ko, boss! Sayang leave! Pangalawa pagpupusol. Hindi. Bala kayo. Kayong piniri. Wala pagpupusol. Tatanungin nyo. Wala talaga. Ito, Lander na naman! Ayun. Oy! Tangkad kasi ni Lander. Magtapa ka nga. Wala. Oh, yun. Prias, setting up the ball. Prias. Pumersa, Prias. Binigay kay Asel. Bosyo. Tumira, Bosyo. Tapos. Tunog. Dante, easy basket by Dante. Tumutukod na po, Red. Ay, tatlo na lang. Oy, Red. Tumatakbo, Kaya Prias. yan. Tatlo na lang. Prias. Asel, screen the ball. Prias, Pumersa. Pull up. Nice. Prias.
Lucky. Transition, tumatakbo. Lucky. Tira, Raymart. Binigay Press, ni press, tira. Raymart. Press! Raymart! Oh, wala! Wala. Puro ka pa, ha? Sayang, boss. Ariel, wag ka sa init, mangingitim ka. Didi ka. Kuya Mark, nadalang bola. Kuya Mark. Mark, dalilan, press! Wala! Time out. Mamaya. Ano oras laro niya? Pagkatapos na. Oh, init yan, sagad. Lander, sumulaklak. Bumas sa Lander. Wala dito. Lander, oh. Good. Tumira dito. Nakula. Lander. Op. Papiritroyan mo naman si Raymart. Foul by Christian. Change referee, matawag sa foul. Ay, butik. Boss, sayang naman. Ang lead, nagpagupit pa. Tapos, Ayun! ay, kailangan pala kagat kami, boss. Basket naman. 12 seconds, just 12 seconds. Go, Prias! 12 seconds! Parda Prias, tumulap, wala. Ano ang bola? Tabingan. Tabingan. 3, 2, 1, 0, up! Not out. Ano si Asel? Boss yun. Receiving the ball. Bigay ball. Ball. Pumukul ng press. Ball. Oy, may Wala. Up. Christian, good daw, good. Ladder. In transition. Up. Dante, napakabilis mo talaga kuya. Dante. Up. Nabitawan. Dante. Ladder. Tumira, Ladder. Basket by Ladder. Easy basket by Kuya Ladder. Ganda naman ni Rep. Morena. Kuya Bal. Bal. Bigay kay Kuya Mike. Kuya Mike, tumira. Pull up. Wala po. Kuya Mike, second chance. Wala po din. Oy, katapik. Katapik, boss. Sayang naman. Lucky, tumatakbo. Lucky, pumersa. Up, lumayap. Wala. Christian, rebound. Up, nagkaroon mo babasahan. Christian, bigay kay Kuya Mark. Tagulo na po. Gawa ng different color ng uniform. Bigay kay Kuya Bal. Christian, pumersa. Christian, sumaysip. Wala. Itlog si paring Mark. Nangitlog po si Kuya Mark. Ayan talaga si Ruben eh. Aray ko, Harvey! Buka ng kita ka! Sino foul? Taas kamay? Christian. Ilang foul na? Dalawang foul by Christian. Anli Paul yan? Walang pamalit eh. Mag-smoke lang si Rep. Lander, mag-ubuslo. Walang rebounder. Walang rebounder. Oo, pumasok. Pumasok. Lander. Op, wala. Uy, second chance by Lander. Op, wala pa Yan! rin. Rebound by Kuya Sel. Bigay kay Kuya Bal. Oh! Nakason still Dante. Olan. Ay, Olan. Dante. Raymart kumulak. Oy, sayang, boss. Pang may di na sana. Oy, good. Oy, Op. Recover by Raymart. JD. For 3. JD. JD for 3. Anong pwede kuya mo? Pizza yan ng Hus. Bilihan ng karne. Yan, bal. Tumira press, bal. Babawi ka, wala. Op, JD binato kay Dante, 1-on-1. Op, wala. Go! Kuya bal, liber ball. Bal, tumit, bal. Hoy, JD, wag ka makulit! Bal. Bigay kay Kuya Asel. Sayang, boss. Christian, tumira. Easy basket kay Christian. Kuya Asel, nasumbrad sa mantika. Sino? Lakay bigay kay Ladder. Easy basket by Ladder. Hindi, nasigura si kuya. Sab. Oras 8 minutes and 45 seconds. Score 47-49. Hindi. Lamang na po ang blue.
Red. Kawawa naman sila. Tawa ng tawa eh. Kuya Mark, dala ng bola. Kuya Mark. Kuya Mark, nagano mo pasan. Kuya Mark, op. Bigay kay Prias. Prias, op. Bigay kay Yasel. Bigay kay Bosyo. Bosyo to Mirandres. Bosyo. Bosyo! Basket by Bosyo. Atid sa inyo ng... Wala. Black by Prias. Andres mo na yan ay atid sa inyo ng... Ano? Hell. Hatid sa inyo ng hell. Laki to Mirandres. Oy, tapos. Rebound by nagagawa ng bola. JD, the best player of the game. JD, wala. Rebound by Prias. Prias, tumatakbo. Prias, 1-on-1. Prias, kamayap. Ang ganda naman, sus. Hindi makakuha na ni Paul yun, yung gano'n. Magaling, magaling. Wala dito. Sabi ka ng bola. Rebound by Kuya Bal. Kuya Bal, tumatakbo, Kuya Bal. Kuya Bal, lumayap din. Ay, sayang, boss. Oh, Bosyo. Bosyo, easy basket by Bosyo. Nakakarami ka na, boss. Time out, 1 hour. Partner Lander, ng team. Lander, tumatakbo Lander, Lander, universa ni Lander, nagagawa, Lander pa rin, Lander all the way. Naghahabol sa best player of the game, baka parang ano pa, habol pa sa top 10 ah. Bosyo, Andres, Bosyo, wala pa rin. Ibang bike, Kuya Bal, foul. Goose foul red, taas kamay. Technical pala, technical, wala foul, technical. Ano yun? Pumalakpak, Bawal sa ano, nakakita kalapate. Bakit? Technical yung bawal yun. Time out muna, Red. Oh. Time out daw red, time out red. Ay, technical ba? Technical. Oo nga pala. Inbound by Kuya Bal. Prias, receiving the ball. Prias. Umana screen. Prias. Puwersa wala. Uy, sayang naman. Red, ay blue ball. Si King. Inbound by JD. Lucky, tumatak mo. Lucky. Uy, ganda na. Prias. Nagkamadali. Prias, puwersa. Prias, dumukot. Wala, sayang naman JD. Op, hanap ka. Nice one! Pumersa ko yung mic. Wala. Lander. Ganda na bola, Lander. Lander, pumersa, Lander. Wala. Ibabig Kuya Bal, panatakbo Kuya Bal. Bosyo. Wala. Uy! Kick. Kicking the ball by Kuya Dante. Pagod na mga player. Hindi, papaltan. Sinong pagod? Inbound ka rin. Bosyo. Tumirandres, Bosyo. Good! Good ball. Save. Red ball. Save by Kuya Mark. Ang pangalan natin? Mark, may anak na? Kuya Air Mark. Ha? Bosyo. Wala ka pa. Easy basket by Bosyo. Nice one, Kuya Mark! Kuya Mark? Kuya Dante. Receiving the ball, Kuya Dante. Ayaw mo. Anim yan. Dante. Oh! Natapon ang laman. Ilang minuto? 5 minutes and 8 seconds. Oh, red team, 5 minutes. Ubusin na lang ang oras. Prias. Pwede, diyan ka lang. Prias. Setting the ball, Prias. Bakit? Prias. Dapat ini. Bosyo, umukol lang. Wala. Airball. Pasok. Ladder out. 5 minutes. Third quarter. Boss, dapat di ka lumabas. Mauunahan ka sa slot ng captain. Pag-9 na eh. Aking si ball. Bigay kay Brian. Brian tumira. Yun. Basket kay Brian. Nice one, Capitol. Christian. Inbound ball. Christian. Uy, wala bola. Sindi Kuya Mark, nag-dribble to Mirandres. Oh, wala, bigay kay Kuya Mark. Nice connection, kaso na-disconnect. Lucky, tumatabo, Lucky. Bigay kay Brian. Pula. Oh, back. Tingin mo sa camera, pang din. Sigaw naman. Prias. Dalawa na lang po ang kalamakan. Last 3 minutes and 55 seconds. Prias, pumersa, Prias, nagano mo sa Prias, up. Same ball. Shot clock.
Hanggang, eh baka umuwi na. 14 to shoot. Prias, nakalubog. Uy, natabik. Ah, kapenta ko yan. Number by JD. Ha? Dante, tumatakbo. Dante. Ang bilis mo naman, boss. Ayun, Mike. Bartel pa. Basket by Dante. Uy, steal by Kuya Dante. Dante, steal. Chance for the lamang. Nice Uy, one! ganda ng steal ni Kuya Mark. Kuya Mark. Push. Good luck. Nagkasakit ng speaker. Ay, press. Good. Inakulang ito. Ay, diretso lang, ha? Walang patayan. Bakit nangyari ganyan? Wala. Diretso nyo lang, ha? Nagluloko lang ang ano. Di uling kasi to. Sige. Pahinga. Ano ka na lang, pahinga ka muna. Bosyo, wala. Prias. 6 lang kami, sakto kami 6. Paul, Oh, graduate, JD. wala lang pong speaker. Graduate ka na, JD. Masyado. Last 2 minutes. 2 minutes. Yun, nadukol, puta sana. Wala na. Uli, tayong uli yun. Yo! Nakaduma ka. Ay, makisama ng bola. Go, Kuya Bal! Baldry. Patay. Boom! Nice one! Lamang. Parang walang net. 60. Tatlo. Tatlo po. Palitan lang po ng... Ayaw na. Wala yung isang mic natin. Oh, may na, pagpainan sa lang. JD, sumet up. Press. Boom! Bawi! Talaga. Tuwata ng scorer! Kuha yun! Foul. Pinag-i-score doon ako, suporta sa blue. Bias ang committee. Maintain dapat. Maintain, no? Third pa lang. Last Ball in. 52 seconds. Priya, shoot mo. 52 seconds na lang, ha? 52 seconds! Okay. 40 seconds. JD, marami kang nalalaman. Dapat ka na ipatumba. Go! Nice one! Hindi nakuha na. 25 seconds. 25. Last shot. 20. Ay, yung isang speaker. Ayaw gumana dyan ng mic. Mamaya raw pang finals. Mamaya. Sabi ni Ruben. Ikaw, Paul, wag kang masyadong nalalaman. Silbay Lucky. Lucky, bumali. Wala. Oras. Paggaling. Ay, di pala, dalawa na. 6 seconds. Parang ayaw na. Kaawa ko naman din nga na eh. Buta na alak pa. Bartel ba yan? Nakatatlo kami mantika kagabi, eh. Tapos naginom pa sa bahay. Oo. Aray ko. 3:30 natapos 3:30. Parang marathon yan. 5! Wala daw break time eh, dire-diretso. 5 seconds 5 seconds! Go, Priyas! 3. 2, 1. Wala na oras. Foul lang. Free throw. Wala pa. Shooting ball yata. Wala na oras. Uy, hindi, kaya pa yan. Ilang oras pa? 3 seconds. 3, 2, 1. Kuya Bal, nice one! Kaya pala ba? Go, Kuya Bal! Setting up the 3. Tabik. Lucky, Boy, tumatakbo. passing. Lucky. Lumay up, Lucky. Yes, Wala nice talaga, one! boss. Bal. Ano quarter na? Last Kaya quarter? pala taas sa score nila. Ruben, last quarter to? Oh, last quarter. Lucky. Lumay up. Wala talaga, boss. Boss yo. Go, Kuya Bal!
Kuya Bal. Setting up the three, Kuya Bal. Ganda ng bitaw. Inang galing ni Kuya Kuya Bal. 3 point. Natid sa inyo ng Spar. Inbound by Red Team. Prias, receiving the ball. Prias, setting up the ball. Prias, bigay kay Kuya Mark. Kuya Mark, sunod kay JD. Bigay kay Dante. Dante, sa bilis naman. Kuya Dante, basket. Sa bilis makikita. Bosyo. Lander. Bosyo, tumira tres. Wala, di tumama, boss. Sorry. Sorry, Laki. Sorry, Laki. Amen. Bawi kami. Kuya Asel, inbound Asel. Prias. Go, Kuya Kuya Bal, Bal. tumira, Kuya Bal. Wala. Good. Red ball. Nice. Kuya Mike, nakakadalawa na. Piling ko, may anak ka na. Magulang ka na eh. Ang gulang mo daw, Kuya Mark. Dalawa na yon si Kuya The Mike. Hasselman, Pero, Mark. Tumira. nice one. 3 point by Kuya Air Mark. JD, oh, natapon na sa Red ball. Red ball. Red ball. Mark ah. 1-2 daw, sabi ni Lander. Bosyo. Uy, still. Kulumal. Kay Kuya Dante, tumatakbo, Dante. Oops! Ganda naman nun. Batayan niyo si Kuya Dante. Magaling mangagaw. Prias. Transition, Prias, pumersa, Prias. Umikot-ikot, Prias, pumersa. Wala, Prias. Kanya pa rin, Prias. Nice one. Drive by Prias. Hoy, JD. JD, bigay kay Lucky. Lucky, tumatakbo, Lucky. Bigay kay Brian. Yeah, Brian, bola, Brian. Good ball. Good. Pagod JD, na. pumersa, JD. Traveling. Tira. Basket by JD. Si JD Tuwa scorer. Hoy! Prias, wala mo Prias. Pumersa, lumiyap, Prias. Wala, rebound by Lucky. Ang galing si JD, ang galing ni JD ah. Lucky, tumakbo, Lucky. Binigay kay Lander. Nice pass. Si Lander at si Kuya JD. Hindi papayag yung isa. Ball, setting up. Wala po. Rebound by JD. Ay, nag-aabol. Lander. Kumira. Wala. Yung Dante. Nag-aabol. Ano yan? Ay, Lander, tatanong lang mo ni JD, pwede ba kapulin? Prias, pumersa, wala. Foul, sino foul? JD! Brad, JD. ilan ang palo JD? Time out. Wawa naman. Score! 70-73. 6 minutes, 39. 6 minutes and 39. Ilang patay mo taman? Anli nga. Anli time out kayo kasi walang Isa. papalit. Mamaya na. Ilan lamang? So araw na wala, pare. Init ang araw. Wala po. Rebound by Lander. Binataw pala po. Nag-overbuy kuya. Backing violence. Running for MVP, Lander. Kaya pa. Prias Pumpersa. Ay! Sayang. Maha-highlights ka sana, boss. Two small. Foul by Lander. Shooting. Prias. Ganda ng sapatos mo, boss. Palit tayo. Hoy, Paul, ilan ang palo? Ano pag-ubos na ulit Prias? JD, apat lang palo. Basket. Pangalawang pag-ubos na ulit Prias. Ginulo yung player ang putik. Wala. Rebound by Lucky. Lucky tumatakbo. Lucky. Foul. Boss. Yo. Sino foul? 10 minutes. Boss yo. Foul. 6 minutes, 12. 6 minutes and 12 seconds. Ilan lamang, ay, Mick, ilan lamang? Apat lang. Apat. Lamang po ang pula ng apat. Alitan. Team Reyes JD ng tres. Boss! Hoy, Besa na na! Ilan na? Kami mo daw. Ay, putang na, running. Kuya Oy! Mark. Prias. Mainit nga. Prias Pumersa. Foul by Kuya Dante.
Maganda po yata ang gising ni Kuya JD. Galing ni JD ha. Patay ka sa akin. Papasalvage kita sa kanto. Kuya Mark, tumira. Kuya Mark, pre. Wala. Uy, ano yun? Kuya Dante. Ikaw, Kuya Dante. Kuya Mark, Hassel. Dante, tumatakbo. Dante. Ang ganda naman, kaso wala. Sayang. Gabachon! Bosyo, foul. Ano yun? Diving the ball. Bosyo. Ano yun? Ano yun? Prias. Lumaya, Prias. Oh my God. Ball, rebound. Wala, foul. Isa lang po ang kalamangan ng red. Para basahin. Tinander, oh. Si JD, tinabal si Box yun. Nakawa ako naman eh. Sabihin na rin, tinabal mo pa. Ikaw ni Lander, tira agad. Lander, pag-awak mo, tira agad. Lumalamang si JD. Ay kasi yan, boss daw pag may turnover. Go Kuya Bal. Ball, second row. Wala po. Rebound by ladder. Nice one, nice. Go, Save by go. Prias. Go, Kuya Bal. 3. Wala. Rebound by Lucky. Area. Bigay Brian, lumay up. Brian, wala. Tumira. Nice one. Kuya Bal, tumatakbo. Kuya Bal, bigay kay Bosyo. Easy basket by Boss. Wala. Oh my God. Lucky tumatakbo, Lucky. Umersa Lucky. Bigay kay Dante. Opo. Isa pa rin niyang humahabol. Lamang na. Lamang na blue. Isa. Ay kalahati. Isa lang, isa. Gege, take your time. Oras. 4 minutes. Prias, pumersa Prias. Uy, nawalang bola. Bigay kay Lucky, tumatakbo. Lucky, lumay up. Binigay kay Dante. Easy basket by Dante. Naku. Nahabol si Dante, nahabol. Inbound by Kuya Mark. Sino po kaya mag-best player? Tatlo. Ilang minutes pa? 4 4 minutes! minutes and 35 seconds. Kuya Mark, setting up. Kuya Mark, bigay kay Kuya Bal. Bigay kay Bosyo. Easy basket by Bosyo. Nice one, Boso. Dami ng pang may day niya, pare. Yeah, nice Skill by one. Bosyo. Go. Ay, wala. Sayang naman. Same ball, blue ball. Init ng laro natin, ah. Kaya, daing tayo dyan. Wala pang palitan. Hindi mo nakapayong maglaro. Lander, maganda Hindi mo sa... Priya, sa tangkad na yun, itinatry Lander. Lucky. Oh, binigay kay Kuya Mark. Wala. No! Dante. Sayang MVP, oh. O nga, pasok ka. Recover kay Dante. Talo mo kay Paul, Bigay kay sino ba Brian, tumira. Easy basket by Brian. Dos. Feeling ko ito babaon to kay Don. Rias, ang ganda naman sana nun. Natalo na naman kayo, magtalo ka. Olan, Dante. Pag-shoot yan, time out kami. Kuya lalaki. Wala, rebound by Bal, bigay kay Bosyo. Sumay, Seb! Sab na, aray ko. Teka, pag ano, pag-shoot. Ayun, stop, time out. Baka Ano time out to. kaya? Nurse, hinutin mo yung nurse. Putak ang buhay mo, maniwala. Upo. Kuya Mark. Receiving the ball, Kuya Mark. Tumira, Kuya Mark. Wala. Bigay kay Lucky. Bigay kay Dante. Easy basket by Dante. Humahabol. Pagod ng red. Prias. Na naman, napagod na naman ang red. Pagod na po. Lagi una lang, eh. Prias. Diving the ball, Prias. Up. Sayang. Ano? Nakuha na eh. Pagod na Love naman. you, Pito. 3 minutes! Oh, 3 minutes! 3 minutes po. Lamang ng 5 ang blue. Ano ba? Blue o pula? Blue. Wala pong bola. Go, Kuya Bal, go! Kuya Bal. Tumatakbo, Kuya Bal. Op, wala bola. Kuya Bal. Pumersa, Kuya Bal. Wala. Iba ba JD? Bigay kay Lucky. Pumersa, Lucky. Easy basket by Lucky. Pagod na naman ang red, eh. Una lagi, ang ganda na laro. Lagi nga, red. Pagod. 2 minutes and 25 seconds. Prias. Pumersa, Prias. Op, nagkarap mo basahan, Kuya Mark. Wala pa rin. Rebound by Kuya Bal. Op, Up, red. same ball. Score 83-76.
Ito na Nice po, one! alabakan. Ay, makalat pa. Kuya Laki, tumatakbo. Kuya Laki, easy layup. Kuya Laki. na, walo. Nilabas na po ang lakas. Kemik, ilan kay Mick? Ang layup na yun ay hatid sa inyo ng hell. Pag meron ka nito, may 54 rin kang balik. Nice one, Kuya Bal! Tumirang cross, Kuya Bal. Humahabol, di papayag. Laki, Super sa Laki. Uy, traveling! Foul. Christian. All by Christian. Paul, penalty Paul ha. Paul, tinama penalty Paul. 85-79. Penalty. Warning for penalty up. Red. Warning sa graduate. Time left. 1 minute 50 seconds. Uy, ano 1 yan? minute 50 seconds. Anti-foul lang red. Time to shoot. JD. Bigay ni Dante, wala. Go! Wala, Go, 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 go! Kuya Mark. Prias. Go, Prias! Umihit Prias. Nilay up. Yo! Boss. Go! Upload na to, upload. Upload na. Wala nang edit. Break ka na. Laki. Tumira. Tres, wala. Yan, go! Go, Kuya Bal! Kuya Bal, tumatakbo. Kuya Bal. Bigay kay Go, Prias. Prias. Tumungot. Wala. Kuya Mark. Wala. Wala pa. Stress. Go, Kuya! Kuya Bal, tumira Tres. Wala po. 1 minute 65 seconds. Kuya Bal. Wala po. Sayang, apat lang yan. Mahaba pa oras. 1 minute. 1 minute 1 sakto, seconds. 1 minute. Apat lang. Kaya Apat na yan! po kalaban. Tumatakbo. Laki. Pumunta sa Laki. Good. Foul. Natapilok. Napati. Wala ko warning for penalty. Hindi, warning pala si apat na foul. Ito pa lang sa tatlong Ang warning ay ang Tatlo daw! Paul nyo ha? Paul, Paul, seconds na lang yan. Last 10 seconds to shoot. Laki, wala. Tabig mo lander. Dante. Dante. Sino Paul? Foul by Prias. Last 41 seconds mo. Warning pareho ah. Warning pareho. 85-81, apat lang. Kaya pa, puso. Wag puso. Bigay kay Dante. Niyapos. Niyakap na po. Bakit? Bakit niya? Ubusin na ang oras. Shooting. Oras natin. 2-5. Kay Dante. 39 seconds. Wala po. Apat na po yan. Apat na po. Kaya niyo ba yan, Kuya Bal? Kaya mo yan? Apat lang oh. Dalawang ano na yan? Basket. Agis! Kuya, Lima na lang. Prias. Go, Prias! Prias. Go, Kuya Bal! Kuya Bal, tumiran Tres. Kuya Bal, wala. Ibon kay Brian. 30 seconds. Foul. 30 seconds na po. Penalty. Penalty po ang red. Sayang na naman ang red. Pagod. Wala kasing palitan yan sila. Kaya kami. Tayo mamaya. Walang palitan. O, Bosyo, pasok na. Ito kasi. JD. Parang ang manager, boss. Hoy, Paul! Balimbing ka! Manager pa na. Last 28 seconds. Rebound by Lander. Out. Kay JD. Teleport, 23 seconds. Christian tumira. Wala. Lander, habol pa, habol. Running MVP. Lander, habol. Blue clinches bronze with win over short-handed red. The blue team defeated red 90-81 to secure the bronze trophy in a matchup where red once again played with a short roster. Leading the charge was J.D. Dowson, who delivered a career performance with 29 points and 14 rebounds, powering blue to their first ever bronze finish in the league.